mo ka bo fenêtre la mo kana loyele ni min ba ta tika do Allah la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum la ilaha illa Allah القيوم لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله حي قيوم 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 لا إله إلا الله قيوم لا إله إلا الله حي قيوم لا إله إلا الله حي قيوم لا إله إلا الله حي قيوم لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله 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 إلا الله في الأرض لا إله إلا الله في الأرض لا إله إلا الله حي قيوم 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 لا إله إلا الله من شاء الذي يتبعده إلى بإذن لا إله إلا الله من شاء الذي يتبعده إلى بإذن لا إله إلا الله من شاء الذي يتبعده إلى بإذن لا إله إلا الله من شاء الذي يتبعده إلى بإذن لا إله إلا الله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم حي قيوم لا إله إلا الله 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 حي قيوم لا إله
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتركنا بها جميع الحاجات. بالماء أنت لنا بتجمع سيرنا janvier kalo tleta ale du asam bafla anita antlali juma lon togole juma ye antlara asera fana sella nalma munum bafo ko lutu te juma sera ko sisa ko lu bi juma sere kenyo do fana mo pare ko sala ko sa mo to ba no tibi lo fla lo nan ne sere ko te juma o ko te o lo yi lon togole kay seri seri taka ke lon togoye no te lon togole ku juma da sere fana ba no ko sabe talata ana lo e ma firwa ko sabe asir fana kala joliye nane talata fana kala joliye nane araba fana kala joliye nane lamza fana kala joliye nane juma do nane akaka ke nane ke no te juma e lo togole ko sabe ale do do le sigin ba ko lo fla le to ko juma lo yere to be ni ndalo ma ala kan ki sinal mayam amin kasi kan ki sinal mayam amin ko to ndal mayam ko altilla hara ko ale president lo president ma la ko ta la ikera ndal man ya be wera ya ko sabe nal mayam man ibla ke la ke do na kan bi ta le ke do ni ko fato ta kan bi le warbo ina lo to ko war ka sha do tay ni re mo ti so e ba na le waru mo e mo bo ko ni asran si dia le man na ma fa bana ko ba ko ma ke ko sabe imani na ma yere force de fende amita ni mu ne bi ana ba mo mo jalo be wa abe so le be wa nam so wa ila be ti do mo sram a te jugu ni ya amet mana amna kuma ambalmante alhaji mahmudu bande min be wadu ko sawa bande ajamu bande nga alita te ya abiye to ko bandi ko sawa bande men ne fait démission bara ko sawa kunjiya bara ko sawa kolombalia bara akirma to manga la to ya borbe ka do afima ba alele ka électrique sebeke ka sama kuwait na ni ne jafar togoye ani amadiya togoye ani tijaniya mogo biye togo bi ka ko tijaniyo ko saba ko andugule ko ko bible pas fo bible ergina ko non les chrétiens ko bina verset kara aw baye aw ti baga mogo ma ay le kuma dumi mbore ka ta soro wadu akallo jafar le yafo be ko abi se ma fa ala aka fa ke ngaye mo ko langolo me mangu ni foye fo ma fa la ko sabeke la to kar mo wara mo ko kunta baga jati kala ba sini to teju di durangolo bi yara la ko be se ma fa mba ka fle ni di bolo jati be srenya ni srenya la ni boda wata yiren na bande ni bodinga wata yiren na abin kuma na fi mun ga mamadre ka yi mo ka boda yire ka yiren mora nu dronte foi wa ni ya yire ka yiren ne jafar la mbi foto ta iku ko wa so be ay mo le fole green ko no di kuwaiti wala sa arabu kallo o kanne bla o ka terrorisu borokoro na o ka se ne matra abu ka troli fe o make mu fay ibse mun fay wala ma hakira ko kwetu ni wadi ne ma arbu ka trome kelentene dar la mere te arbu an warfe fe sabu ala ko qurra ko al arab ko arabu ashadu kufra wa nifaka kuli ka tafiya kambo ko kamunafiya kambo wa niti nyabo arbu warfe la yi bandi ni be ka sebre ke wala la ko eti ti war dinima be yara se mais mba kala makar mo dama be bugoya e burkina ya
Mia yɛrɛ kan bɔ kɛnɛma o le ye nin ye n'o tɛ o caman ale manaraden kuntan fɛn fɛn ye kalan kɛ ka na a caman bɛɛ bɛ to ka jamana in karamɔgɔ de kɔrɔtigɛ a n'a faamaw k'o kɔrɔtigɛ k'o di arabu ma arabu tɛ sɔrɔ k'o dɛmɛ a yɛrɛ ko k'a furu lo Laji Mahamudu Bande Wagadu ale tɔgɔ bɔra la bi a bɛ journal a tɛ se k'a sɔsɔ a fɔlɔ a ba tɛ se k'a sɔsɔ la a fa tɛ se k'a sɔsɔ jango a yɛrɛ fa fɔlɔ Al-Furqan journal o y'a tɔgɔ kɛ ko Furqan a yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ a filɛ nin ye an tɛ foyi kɛ dalilu danko ye an tɛ siran a kuma fana ɲɛ a ye mun de fɔ a fɔ ka yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ a ka ta k'a yɛrɛ u la على 573 16 جمادى الأولى 1430 هجرية الموافق 11/5/2009 ميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام. أفكار المشبوهة الجماعات الصوفية والفرقة المشبوهة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولازما في عاصمة اقتصادية بوجلاسو وعلى رأسها تجانية وأحمدية وجماعات شيخ جعفر حيث دائما ما تشير هذه الجماعات المشبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم خلال وسائل الإعلام المتعددة والتابعة لها حيث دعبت أحمدية والشيخ جعفر على أنكار السنة النبوية وتفضيل التوراة والإنجيل عليها بل يزعمون أن النصارى واليهود يدخلون الجنة لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل بل إن زعيمهم قد ردت ترجيحات عديدة مفادها أن بابا يوحنا بولس الثاني بابا باكيسان سيدخل الجنة لأنه آمن بالإنجيل واحترم تعليماته المسترسلين حالة الجهل وانتشار البدع في جانب الكبيرة من مجمع الإسلامي. جماعة ماميوا Laji Mahamudu Bande a y'a fɔrɔtara kɛ ka sɛbɛnni kɛ a b'a biye sɛbɛnna k'a bila ka taa wɛ a page fɔ a ye a sɛn fa page 29 a page journal kɔnɔ a ye bama ka poète ɲininka an minnu bɛ anw nɛni fɛ ani anw minnu bɛ fɛ ka an dɔn a y'a ta directement jate mais ne tɛ sira terroriste ɲɛ la ne tɛ sira Laji Mahamudu Bande ɲɛ fɛ a y'a a fa fɔlɔ le ka sɛbɛn k'a ba biyɛ sɛbɛn kan k'o bila ka taa Kuwait jate Kuwait kanw y'a minɛ k'a don u ka ɲɛmɔgɔdenya na n'o journaliste sira la i bɛ ne ɲininka il faut me demander kosɛbɛ a kan ka kɛ ten journaliste sira la u fan t'u ka loi lɔ fɛw ne ka sira tɛ arabu fɛ la al-Qur'an Tawrat wal Injil Muhammadu Rasulullah intaha nka sira tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ nde ko yahudiyaw o n'a don ɛrigina kɔnɔna na Ala tara don y'a fɔ kɔnɔna kɔnɔ a ko yahudiyaw ni nasara ani jamakuru wɛrɛ jɔw man amana billah a y'a fɔ tan ne le y'a fɔ wa Laji Bande ne le y'a fɔ wa Ala le y'a fɔ wa ne le y'a fɔ innal ladzina amanu Ala ko maa minnu limaniyana a ma fɔ ko ka taa misiri la dɛ a m'o yɛrɛ fɔ ayi ko limaniya dɔrɔn Ala b'o de fɛ wallazina hadu minnu kɛra yahudiyaw ye Laji Mahamudu Bande n bi fɛ i ka wuli ka bɔ i bodinga kan fiɲɛ ka don i fɛ ka n bɛ nin kɛ nin haya nin na i k'i ɲɛsin Ala ka kuranna ma n'o tɛ i halaki san sera kosɛbɛ wa nasara ani nasaraw wa sabiina ani jamakuru ɲɔgɔn wɛrɛ man amana billahi wal yawmil akhir Ala ko mɔgɔ mɔgɔ limani ni Ala kelen ye ani yawmil akhir hali a m'a fɔ amana bi Muhammad billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ka tila ka baara ɲuman kɛ falahum ajruhum inda rabbihim ko ka sara bɛ Ala fɛ dɛ a m'a fɔ ko ka sara bɛ arabu fɛ ayi a m'a fɔ k'a ka sara bɛ karamɔgɔ fɛ la a m'a fɔ k'a sara bɛ kiramɔgɔ fɛ k'a ka sara bɛ Ala a ko ten Laji Mahamudu Bande jaa i ti kuranna lɔn woyi makari n m'a lɔn fɛn minnu bɛ ka se nin ma a m'a lɔn muso karamɔgɔ jaa ko de kɛra muso karamɔgɔ ye n'o tɛ lɔnnibaga si de kɛ muso karamɔgɔ Laji Mahamudu Ala k'i tanga Laji Mahamudu Bande Ala k'i tanga n'o tɛ i ka faw seni bɛ degré min na kɛ maa langoloya in seni bɛ degré min na kɛ
danga tiani batterie shin be degré menake ibina burkina halaki mais ne halaki la tanay wala khawfun alayhim akul yahudan nasara nuñu barani man ko kana sara wala hum yahzanun ko kana ko sunu ala bu sara abudu edina ko ayafo Jafar Mafo suratul baqara abuna karabay akaram français quoi ça fait doit citer tanay ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Surat la base, verset 62, deuxième surat du Coran. Laji Mahmoud Bande Waradu Ima Hayani Eni ti ala ka hayami ayamen ne akra ala le Muhammadu Chi kwa kana fo yahudia e mon père uye o ka baraka ni lengiri quoi ça fait ala le uchi ayuchi ala Muhammadu Chi aka mon père u farnyoka fo mon père uye ay baraka na ka lengiri ali Muhammadu ma fo ye ay donka kornana ali Muhammadu ma fo ye ay ne ka sunna bara afo ka baraka ni lengiri ayafo amdo hayandi Muhammad bandi chema karamɔgɔ lagalaka to dani nan be wagadu I b'a tɔgɔ mɛte ma kuntai comme ni ma gbɛlɛ fa ma o k'a bi maa fa dɔw bɛna fɔ ne siranna ɲa quoi ça fait ne dun ma faga ka ye donc ne tɛ siran saya ɲa ayi i ma fɛn min kɛ ka ye i bɛ siran o ɲa wa fɛw wa ne ni ale bi jadi la a bɛ fɔ nin de ma ko jihadi quoi ça fait o kosɔn n bɛ kolon fɔra ma sabu jadi fɛn bɛɛ b'a la a b'a la ale sigini bɛ n'a ka lasarali ye ale bi fɛ ka ne dibi faga a ma ɲɛ sɔrɔ o la a ye cira di arabuw ma o tuba yanni'u ka kɛ ne le bɛ ale ka ba biɲɛ nɛnɛ k'a la kɛ quoi ça fait k'a fɛn sɛ taana ye وليحكم أهل الإنجيل ala ye Mahamadu cɛ sallallahu alaihi wa sallama k'a fɔ mɔpɛriw ye o wali ye akumu ahalili lɛnjiri bɛ mɔgɔ minnu bolo k'o ka kiti kɛ n'o ka bibili ye بما أنزل الله فيه ko k'a fɔ mɔpɛriw ye ala ka kuma min bɛ lɛnjiri kɔnɔ ko mɔpɛriw ka baara kɛ n'a ye ومن لم يحكم بما أنزل الله Muhammadu kan ka law ye ko e ti ala ko ni mɔgɔ min ma baara kɛ ni ala t'a ye فأولئك هم الفاسقون ko i tiɲɛnikɛla ne Laji Mahamudu Bande ye tiɲɛnikɛla nin ye sabu a ma baara kɛ ni lɛnjiri la n'a ti baara kɛ ni lɛnjiri a ti nin fɔ a t'a fɔ Ahmadiya aw tulo b'an kan na o ko ne ni aw kosɛbɛ o y'a fɔ dɛ o y'an fila bɔ bere kelen na kosɛbɛ ka taa bere tɔ yɛlɛmɛ k'o fari wa tijaniya mɔgɔw kunna mɔsi hali ka jabakuru minnu filɛ nin ye kosɛbɛ wa ko aw tugu b'a la ko ten sabu ala k'i tijani min ka kɔrɔ mɔgɔ ye o tɛ wa Mahamudu Bande y'aw bugɔ a kan b'aw ma nka ne tɛ n taa juru to ala dɛ ayi a tɛ to wala a y'a t'a to a t'a to fi ala t'a to a t'a to an y'u ye سورة المائدة Suratul Maïda kumaw kan Que les gens de l'évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu a révélé. Les pervers sont ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé. 5e sourate, la table servie, verset 47. merci Toi, taana sore Laji Mahamudu Bande ko wotuba Laji Mahamudu Bande Mahamudu Bande fola ko gomnu to wa ko mo si karamo wala mo langolum Bande be ayi ti mo sa porom morning hiya mo yala la fo mo si karamo wala kulon Bande be ale mo sa porom ju sabla on pami ba faila fo no te am mo si karamo wala ni mala wala sa pare pami mo ni sa yala kam ni a folo yo fe nyawala ren no ton Burkina ka mo sa porom ha shidilo foya bonne chuti neda sheningelan foya samda nyamogodin foya tampiri wala ringa alele ko foyele ko ne Jafar ti Sheikh Jafar ani Ahmadiya ni Ahmadiya ani Tijaniya mɔgɔw ni Sheikh na mahankella ko anw ko mon père na do ergina ti ba mi yeti mon père nam nan ken arjena mon père dum be anw fɛ yan
ah mon père dam la hambe ton ning kaw Ali Mahmoud Bandi mi yere mon père yere nyani dokai ah fo ma ban ning hambe waga mon père na mare ngana fo ne ko be ko ka politique ke mon père uli grefe ah fo ma na politique bam che ambe way ka to ka den ka sebre ke ka bla ka ta poète la yawlo solo don kul hedin kitete changal kuwete oh ni to tina kuma ne ta jurti to ah nefsin kelo sa pana ngome ton she kanyina ngoma hujubu wotuma da ele Mahmoud Bandi fo ma Mahmoud Bandi suratu sura fil ayata al-saba aw ala de ko an ka barake ni mon père ya ngana nyoko so wotuma suratu sura ayata al-saba konnana atara labango la hujja tambayna aywa to ge suratul sura qur'an ayar piga la wana ati hadri twara ayata anani ati hadri twara nasi فلذلك ako abbo otoyina فادعوا واستقيم Muhammadu mago wele kana dinama yere katle Muhammadu Bandi ala ko Muhammadu ka mago wele kana dinama yere katle aywa Muhammad Bande wenna min yele wenna tin tuma taye neba la yime ngati tira كما أمرت ina fa nyamara tomi wala se sagal fo bumninga ولا تتبع أهواءهم ala ko Muhammadu ma kwa kana tugu mo pero sanni sabulu ko na ma fo kwa kana tugu linjil ko wala wenna mi yela Muhammad raw to ontu yahuda man yor yamle o kay atu bible han to bumninga وكل afa آمنت بما أنزل الله من كتاب wotuma ako Muhammadu afai ka mo obbe ka fa amantu ne mo malli men bi kitab ni kitabu بما أنزل الله من ala كتاب fami di ka ho kitabu ayelam to Muhammad yela zamawaya mama Muhammad ko shidni wenna bishi gafram nisha yame yeno to ni وأمرت ne Muhammadu nyamarula لأعدل بينكم ko ni kala di yale ke obsagala mama Muhammadu timam titira nyamne tabsuka الله ربنا وربكم ala li an sulame tigiye ala li an mon pere tigiye wennam na ton soba wennam na mun peda ma soba لنا أعمالنا anu sulame ka bara obidia umma ka sarabi damba ولكم أعمالكم mon pere a ka sarabi di awfram ton tuma nan ko ton silamba wa nyam mun peda ma me tum so ni na ko yam لا حجة بيننا وبينكم Muhammadu ya fo mon pere ala ko ka fo yo ko hojja sosorte an ana mon pere sosorte an nyote ambe be ala kala ayela Muhammad tayel mun peda ma ya nu kem ka ton silamba ni yam mun peda ma suki fa yemri الله يجمع بيننا ko ala le bina ka furika an ni nyote wennam nan tigum ton ne tabsuka وإليه المصير mon père ni sulame ko be bina sirkata ala le Muhammadu ya fo korna kono amo a Muhammad ko yalla woto Qur'ana ko on wennam yela mi ton mun peda ma fa wennam nan tigba ton fajil alki on dare Muhammadu Bandi iborami Mahmoud Bande fo yiye jay fawli meti ya niku ya ni yala woto ele wura burkina fani manera fo puren to ka burkina tembo ibora san fele ka ben wa o yi nyingri loidi ibora nyege ni kono ka lowa ni ya nyega pour mbi ibora pie jugudol kono ka ko yara wa sigi yo ko pour ibora li biliere ma wa be yo ra ko ibu ni la biliere wa ne ma do Appelle donc les hommes à la foi. Marc 3, comme on te l'a ordonné. Ne suis pas leur passion. Dis, je crois en tout ce que Dieu a révélé en fait des livres. On m'a ordonné d'être juste envers vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres, à vous vos œuvres. Qu'il n'y ait pas de discussion entre nous et vous. Non. Dieu nous réunira. Vers lui sera le retour. 42e sourate la délibération, verset 15. Latu maida ayam binani ale kalifla yaudiyaw tara ko bi ta jugement ke ala fe Muhammadu fe ala ko na ka di atake na ka di akana ke ayati yahudam kenga Muhammad nenge tibna to mbuya budo to wenna mela Muhammad horatu hubu budo horatu hubu budai Wa kaifa yuhakimunaka? agobun kama yaudiyaw binani na sorawye ko ka jugement ka waye moying ti yahudam ni na sadam wo fo Muhammad nenge ti fo bubam budo Wa inahum tauratu ka dunya soro tawrata bu fe yawlu miti tawrat be bam nenge fiha hukmullah. ko ala yere ka kitili ba kono wenna budo be tawrat fo wai
ثم يتولون من بعد ذلك توجما ودوبي تورata توي ka ikoyel no umma ka tuga na efe boyin to ba tawrat ngud kuduga mba hampana mbune yenna وما أولئك بالمؤمنين seko mali maniale to bang to pa mumin damye e ka kuma infamo no te no tu le maniana e sami to na ko na shida watu bada kitike ne taurata e babura na ambu ne tawrete watu tana se e muhammadu ma kunun pana ampe fo o muhammad be taurata toy boyin to ba tawrata kasro ala taliba kono si miti wenna am goma be apoe donc o mali maniale o pani o pa concilier ana ko feka yoro mi foya wenna am da tiye dindin kawa mo ni biblu toy ni din sumba tawreta ka le gili toy mba halinjila e ma baraka nay mpatum ne ala to ko alaka kuma tan ne be wenna mete yi goma be apoe seki mali mania c'est que pas concilier la mamadou bande i mali mania mamudu bande ko pas concilier ya ka ala ko mahamadou ma fata fo mo pere o kata baraka wenna mi la muhammad tayel mo beta matu kuni to tawreta ko ala taliba kono dia wenna goma be apoe ele mamadou bina fo ko ala tata ko ma mahmudu wa be burkina gayi to brama ne e shikana to robandi ha isi ban ni ya la ma fo mamadou bande yo na yela mahmudu banya fieli bora budinga fe dem sum yi fo yel ko ko na bila sini aka to do abudinga na ka da bu fiye kan na boy no te to ba sa ko re yi da yi ko kati de mare yi sida oh oya ya sida Mais comment te prendrait-il pour juge? Ils ont la Torah, où se trouvent les jugements de Dieu. Ils se sont ensuite détournés. Voilà ceux qui n'ont rien de commun avec les croyants. 5e sourate, la table servie, verset 44. Merci. otume bina maidara 43. ahaya bi woro ni woro ta an ka tafle hayam bi woro ani woro o ta an ka fle maida hayam bi woro ani woro aya fle Les sourates. matane Qul muhammadu afa muhammadu yele ya ahlal kitabi ya yam kitabu yamma ako kitabu ti dingo lestum ala shay'in. Lestum ala shay'in. ako te fuira de e tem ko be ba fayi pourquoi ko te fuira ko be fuyi ko muslimu kota ti muslimi elam ti wato ala ko ma fuy fo wina meto ko ba fayi do ko bukari kota ti sane ti buhari elam ti ala wato ko ma fuy fo wina meto ko ba fayi do ko azala kota sane ti lisani ti wato ala ko ma fuy fo wina meto ko ba fayi do ko banku bulugu maram kota sane ta bul kurmari am ti wato ala ko ma fuy fo wina meto ko ti fuyi pa te fuilira tiam pour pas be fayi jugu fa ka tawrata le kala ilam ti lik tawratin ka karam lingilta karam linjila ka kurna fanata ndik qur'an pa Hatta tuqimu Tawrata fa ka son tawrata ma wal Injila fa ka lingilta wa ma unzila ilaykum min rabbikum. ni jigira ka na o ma ka bati ala yoro te kurana le wa mbalma on livre de le forêt Saba. bukali barawa muslimu barawa Atikwara. abu dauda barawa Atikwara. munveliyaya barawa Atikwara kaye. kurkuru madam barawa La. baju madam barawa Atara. est-ce que ala ya foya muhammadu ay sunata wa Ayi. est-ce que ala ya foya ay muhammadu ka hadisa tawa Ayi. korna kuru bɛɛ ala ni muhammadu ma kuma muhammadu ka sunna kura Fɛw. a da de fɔra ye Kosɛbɛ. sunnamɔgɔw ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ mahamudu bandi lo mamul bande ko wuma hayana soma fo be yam tu sol ayanam nisa muslim kabe wal kul maryam kabe hadis ba fay ka ko ngoy ya tawlet la lingila alqur'ana la wennam sikum ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti yeno ko bahni ko rin jamma l'islam ti fa kap ya bamada tumne sa ko tumne ma ya kafri ci fram Oh, gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Sourate la table service, 5e chapitre, verset 67. bon a bɛ mun de fɛ sisan burukina bɛɛ ɲininka u bɛ mun fɛ
ya boyna yam data burkina yamba mais Muhammadu ta kuma kan da alaka kuma ne Qur'anai Muhammad gwam ni winam gwam na tabi alquran wato ma fo ye ko kan livre sabani kalama ya upaya yam ti kan livre tabala mais akuma ma fo Qur'anai ko nawa agwama fato sa alquran ko la kwani Mahmudu Bande kwani islamai Mahmudu Bande isi fa yan islam sida wa na ya tro Mahmudu Bande ni ma so alaka kuma kama sa mi ki fo Mahmudu Bande sam pa ko pa kisi ni wena ngwam ka sir kera fiye bobu ni ngarai to ku so le ko yispem sim hunya go po wa Mahmudu Bande ibo da be faram Mahmudu Bande to shena para ka wa te kisi fana wa to pa na pos wen ngi le Jafar le ya fo de Sheikh Jafar yele hoto ne Burkina be ye Burkina ne da awanye mo shi fana wa ya moame wa nye fembe fana bu wa ya bumba fa gil Burkina po ele yere fana be fembe ya fo me ya le fa gil Burkina po na sam fara ekseka mo bo akoroya ai la saka ma tenga ka ko ten yi ne baye muri ni ko be ne le kuna kan ne nyu sey tuna su ntuk Sheikh Jafar i wurto i jube fara ma ni nan tikla hikto Sheikh Allah kuni kitabu tikin nuti liman rado walau amana ahal amanu nuye suratu medatu ye ahayam bi woro annan tagas walau amana ala kitab la kanu kuni nabi nya yoma tanka walau anahum akulla ya so mu'minu jakrata nulu mo tu gala akamu taurata ma bi ana kunna ya so Silamau ni mọ̀fẹ́rù náà ti bẹ̀ náà kẹ́lẹ́ màkà tàwùrátà jọ. wale Injila náà ti sọ ne ka lè jí ta ka baara kɛ n'a ye. wa ma unzila ilayhim min rabbihim ani min jigira ka na d'a ma ka bɔ a ti ala yɛrɛ dɔw ye kɔrɔna ye ko n'an ti y'u saba ta. la akalu min fawqihim mais sanji si min ɲa Burukina ya a ma se ala ka taa sandari. a ko an ti bi dumuni sɔrɔ ka bɔ sanfɛ. wa min tahti arjulihim an sen kɔrɔla dumuni de sɔrɔ. donc ni ka sanko gbɛlɛ y'a ye Mahmudu Bande n'a ɲɔgɔn. kosɛbɛ olu minnu ko tɛ tawurata fɛ ko sɔn santina ko to Linjili fɛ ko sɔn santina. kosɛbɛ parce que ala ye wele fɔ ko n'an tɛ sɔn da ko san bɛ na an bɛ dumuni kɛ ka ɲa. donc Burukina balo gbɛlɛya Mahmudu Bande lo. kosɛbɛ olu de bɛ ka mɔgɔw kunna tiɲɛ ko tawurata tɛ tiɲɛ ye ka mɔgɔw kunna tiɲɛ ko Linjili tɛ tiɲɛ ye mais tigi ala ko yan ko n'an tɛ sɔn na a ko an bɛɛ tun bɛ nɔgɔya ne de y'a fɔ wa Bande. ayi tɛ ti foyi lɔn makari ka kɛ karamɔgɔ ye ka to ka munumunu ka yaara ten karamɔgɔ cɛ min ko denɲɛnu kalo saba u b'a kɔnɔ ko bi bɔ hɛdɛrɛ kalama o Mahmudu Bande nin ko la lagalagatɔ ye nin maa lagoloya fɛ a bɛ taa ka mawuludu kɛ yan fɛ e de ko e bɛ Tijani ja a faranya don i tɛ nin ye ko Tijani o de bɛ diinɛ cɛ minhum ummatun muqtasidatun a ko mais cɛmancɛ mɔgɔ bɛ jamaw cɛ ma wa kathirun minhum sa'a ma a ko ya'malun cɛ o bɛ fɔ cɛ mɔgɔ caman b'o cɛ ma olu bɛ baara jugu in de kɛ ala tɛ min fɛ Mahmudu Bande huma koy kan nabi walau anahum akamu taurata ete sa mi kilam tinyam moy masak na mi yasin tawrata wal injil la yala hinin linjila wa ma unzila ilayhim min la rabbihim yala ni gum ni hisigum ko yam ya alquran kenga la akalu min fawqihim wenam danan di anda yam yi yam jute wa min tahti arjulihim la yam naw tengre minhum ummatun muqtasidatun da teng shukran be yam sukan wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun la wuso fa jil jabi tum da tum ya tum wen shi Bande huma ayara sama kila sama ko to bakaram de ya ju saballe Si vous avez observé la Torah, l'évangile, et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur, ils auraient certainement joui des biens du ciel et ceux de la terre. Il existe parmi eux des gens modérés, mais beaucoup d'entre eux font le mal. 5e chapitre, toujours verset 66. merci wotumana ibna filɛ ka ala Imranu ayam bi wolonwula ani kɔnɔntɔn ta n b'a filɛ kuma min mana na kɛ wala an y'o lase mɔgɔw ma kosɛbɛ n balimaw Burukinabaw k'o yɛrɛ kɔsi laji Mahmudu Bande la jaa tiɲɛlikɛla ninnu tɛ nin kalama koyi n y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ siɲɛ kelen ale yɛrɛ ka ko la o kɛra n k'a mɛn dugu kɔnɔ ko ko a tɛna diya ne la tile dama in na ko ne taga min bɛ dulon laji Mahmudu Bande b'a biɲɛ min na ten ko n'i y'a to a b'a biɲɛ da walo na ka to moro ko a tɛ diya dɛ mɔgɔ ko ten a bi wolonwula de kɔnɔ
Voilà. Alu ka korna ya aw nyamar ni mune puisque ni ya ndo kuma jugu fama no tan ta kuma jugu fo la mo nya dan no na ya ma kuma jugu ko mi gene ne pato kuna ko ka kuma fa ne do masra mo nyama la halni ala ya ka ala ya bla ka fenga binti ala ya do fa alo fa ne ko ma se ne ka ye ala ka ko le ko ala puisque ni ala ya bla ataka jole wa anda kala ju am fen fam ati si ya ile no ma de na ka ala ya bla atabla Tane ala ne ko Muhammad ba ka mo foko na fo amana billah ko Muhammad ka fo sulame ye ko sulame ka fo amana billah ko an ne ala kile wa ma unzila alaina porna min jigira kana ma ko sona wa ma unzila ala ibrahima nabi ibrahima kitabu ko Muhammad ka fa ka mande ye ko an sona wa ismaila kitabu min dire Ismaila ba ko Muhammad ka fo ko an sona wa ishaqa ko kitabu min dire nabi Ishaka ma ka fo ko an sona be wa yaquba min dire Jacob ma ka sona wal asbat mo nu ye chidini ndi kitabu jigira ma ko an sona wa ma utiya musa min dire Moisima aka fo ko an sona wa isa min dire Jésus Christ o ka fo ko an sona wa nabiyuna min rabbihim ani nabi nyima ka boti ala ra Jésus le fils unique bifa ka digora o ka ka fils ye ni tane la nufarriqu baina ahadin minhum wa anti do franka bora Jésus o Moïse o Muhammad o be an ka tire Muhammad bande emane mewa abi bamo perura o yimu kawra abi bamo yimu kawra foi Muhammadu ben falo ka bo mara o ko bam na ka faga atara ka fam mo berule ma o da lubi on bolo ne fen ba trait o kera orom kafiru shira tumani orom chrétien ra amadde Muhammad na ka sabawiye sabu wulu be kreye kafiru tara sura sabaw ne Muhammadu kasra ko sabbe ala ko jususuma ko at obina sura sandamani son binna hayan dire mbalmanche Muhammadu bandira aka senu vla fa nyon kan ka fonyo boda datu ka haya ni menote sone ala ba duti ko serbe wana no la ho muslimona ko Muhammadu afao ko ambe yi anyirji alama ene na fa ko kitabu do mani ko ita Muhammadu ko be ene tawe mam ko shin no wende وما أنزل علينا لبني هشيكم كتوندو وما أنزل على إبراهيم لا هشيكم كنبي إبراهيم وإسماعيل لا إسماعيل وإسحاق لا إسحاق ويعقوب لا يعقوب والأسباط لا بامبا كم فاجي وما أوتي موسى لا كنبي لا موسى وعيسى لا نبي لا عيسى ونبيون من ربهم لا نبي من نيسينكل هي بامبا فوق لا نفرق بين أحد تون كوبل من بامبا فاني باي مولي ونحن له مسلمون واتون فاجي كوات من ويننا سورة آل عمران bisi aya bisi ni la ta sanda ku to yehi mamudu bani to ka karam nani kenga li nga baw kan ko karam duma bay nous croyons en Dieu à ce qui nous a été révélé à ce qui a été révélé à Abraham à Ismaël à Isaac à Jacob et aux tribus à ce qui a été donné à Moïse à Jésus aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux. Nous sommes soumis à Dieu. Sourate la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 84. Suratu Gaza souffle bi woro ade wolo mula ala ko nali min faka ba sur le même ka ba ko Mamadou Bande ala kan ayen be fo e katla ka ko tiete ni ba fi ko man ka bi do ke ko na mo le fo aya ko ni mo be wi ko man ka bi do ke ko na mo le fo aya ko ni yahudi wi ko man ka bi do ke ko na mo le fo aya ko ni ko man ka tun do te fara fin be dina fo ata so ko na digre ma la bible digre ma ay shima fere si me kiri me be ta do no so ko ne ko sabe o ma ka ya di idaka da Allah wa rasulu amra la kullu mutayra bi so to kasa to fle ajabu fle ne hakina sababu ni ba amdo na wa sabe no te la mo la abu yo ai ini ya uda wura bagere ai ngani ya on bido wa mbina do ni bara ni wa sabe ni ya uda che ya lo ale ya uda yi a to ni ta jin na do ai ni to ti ba jin zanga bi jeni mami abi jeni fukasi
Wourbia Bidjani, Fokafi, Baby Jenny, Kafi, Monobi Jenny, Sharpa, what is Nageno? okay. Come to Baran, Well, Baran, Vika, Baran, you make Anabudino. now, Aha! What manner? A bishop and guru attacked. That's what other bishop. وما كان لمؤمن Lai Mahmoud Bande, I'm going to be one and not tell him Manakira. I have for the Manakira. You have to see Kahayan. What Banka Mumuni? ولا مؤمنة Amanka Mumu was a manye. إذا قضى الله ورسوله أمرا Alana Chini, Kitty Mika, Yoromina. أن يكون لهم الخيارة من Look at أمرهم. Lakum before a boko forming the Dana Koranan. Cornel Panga Tavatajo, Corna Panga Lingilijo, Cornaco Anga Ali Corna Rejo. I live in Savajati, Corna Katlaka for Yahudian Naswara, Sheningalam Felfen, Nina Nasonka Limaniaco, Ala Bikisa, Ali Mahmoud Bandi, any Bosa. Atosa, Hey, Katati, what did you do? ah, eh, Kona Tina Lago El Dinalo and go at Willie. Abayan, Kona Tina Prime Minister, I tell them down of Letica, ah, but that thing I come from Canada, one from Yoga, I don't know better. aye, If I get any clear, I will talk. Jati, ومن يعص الله ورسوله Nimomi Alana Chini Kuta. فقد ضل ضلالا مبينا. Lambi Bangin, the Alaka Funny Cry, Coca Tauratata, Coca Nengilita, Coca Momperum, Ambadioye, Panga Jeka Barakan, I don't be for Kotika. Il m'a dit bandit. Ah, il t'a qu'à barrer. Ah, qu'à me prendre for a name at Bema. na, Ni for him be a bachi. Jati, Ibn Aloko Alay Masai. Jati, Ni a map be Ima. na, If you say, I will tell her face à face. what's up, man? I'm going to debate. Ja, Na so kai che ni kai ngalui. Ni ta karang ngalui. Na. Wot manera betani unka duru bi sir kata ko na. Jati, Jati, Na ne ta tara ke chini. E ti wuri yende ambi ba matela be kai. Kana وما كان لمؤمن ala ho kana ko sa an mumini ولا مؤمنة ne mumin fakka إذا قضى الله ورسوله to أمرا wannan ne tin tuma ho am bugu dan gan azininga أن يكون لهم الخيارة ti من bamle أمرهم. ban bawo si jeng nam buye ومن يعص الله nin sin kisa wende ورسوله la tin tuma فقد ضل ضلالا مبينا. wallahi sab men ma men hum gena tay mamudu bande men mi da سورة الأحزاب mo be suratul azab ko bay 35. aya pisinu la nu ken man kan to karamde to pa karamba fay nan Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement. Droite les factions, verset 36. merci. Troisième sourate. Suratu Oramta. Les Romains. Na, Bible kono ko Romain kan. Jati, Abamananga. Les Romains. Ata. Alif Lam Mim. Ala ko harfu sama fnede. Gole bate Rome. Mamadou. Mbe kaba ko foye. ah, Neka harfu ka fo alif lam mim. Akoro mbe fe ka foye ni tukur bulu batu rom. ah, Ko biya kera woro me kan. Kera, في أدنى الأرض We know from iloro minna. Mo au kafru chera okoro. Aw da ko be kulle orom blayo. ah, Ni mi jagoro bina fo. Ko pangu mbe ba be do dina ko non. ah, E Mamadou Bande bi panki be foro karaka ita kuli sengara na atige. ah, Ka so ka fo na, panko pafu min be ita pa ma be romule. abe, Korna koron na naw ato Mamadou be hafu sama dima akoro ko ko shikara ormen ko na de. Ha في أدنى الأرض wo yigo ba soro yorom na wo shira okoro tafuru shira ko mun afu shira okoro. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Mamadou yi susuma
o shira ko soni oro mu ne saka kafru ko wa في بدء السنين sanda madaman ko abi sa ko aju kan ma amana mo mala fere amadiaye ne hakira ni islame ni yambe ko yi kertem na ka kundi ibi ni record bana ni ka ko sebe ita kan ga timini ko sebe abi kertem ba ni ka abi kertem do ay ni ka ibu ni nga faro nan na fenga mimbe bibuli min kon ka ibaba tuma o jobaba no te ka toyote e ka nga timi e ka nga mir fana ko kite ka do edina kono inya bara mo mo bande ajuti do edina kono bitile ha tendo amma balman shimiri ne ko mani feo wotumana wo kera tumana mina ala ka fo mamadu ye akochi emina afoye akochi kra oromo kono ka ta furu shira o Muhammad naka sabaw yu tliban ka su ko shin so ma di feo mun kama utaka furu shira o ka Sulaiman ko kafuru ka ta se ke to ko amma da Muhammad feo ala ka to ka haya ni to mi faye o e ju suma ako sone o ako o fana bin na se kafuru nu ko Muhammad no ka to ko fa furu ko no kala do lillahi al-amr ako ko nya ba ala ko da Muhammad min qablu wa min ba'd ka ko ana temele ko nya ba ala bolo e ju suma ويومئذ أقول ورميون الناس وكتابون كرلومنا يفرح المؤمنون أقول لي من بقى بين نسوم من الدياول wajugo من تسكا محمود باندير اللي تسكا أفهم أكاكلام مني أنا مالاي ma lo fe أفوارين تبي جمالنا يا ay أكاكلام كنده دايرك مني bursi kono musu kono kar motini fo amne anyu ko bornende ma man resalo akata la kreli jema ko sebe le akamuni ya to ayuta ni mo ni limane bagaye na ni na miri jiye gersema kana miri ko fay ka sonni mawtro kana miri ko kana furo ko sebe suratu haji kuma na ka na amda na ka tani ka ko le va amo se kambele bro alif lam mim ayati aya ta file ole bati rom etu bang ti rom ki fotamba tunga rom l'islam ba mi kristemba wa min ba'd ghaladihim sayaqibun da bang ti kala bilugala obnani ko bi dab ki fotamba fi بدء السنين rasam su yum sar point lillahi al-amr yala fa cap be wonam nengi min qablu wa min ba'd sindang taw lah wati wa yawma'idhin la ran kan ra mosa yafrahu al-mu'minun fona mi kam tu mu'min kom nani rabu suya nanu rab suri ni kristem ba han ton ki fatamba wote rom suratul rom ashingra la aya kan be Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. Le commandement appartient à Dieu, avant comme après cela. Ce jour-là, les croyants se réjouiront. Sourate les Romains, 30e chapitre, versets 1 à 4. malama ni ame ko chrétien amen ko sebe ni ame ko islamien chrétien même comme abi aya fam ko chrétienisme mo min ya yerdi alama ala yerdi ni mi san kasa la mo arabu kan ye ko islamien muslim ko sebe wotuma nga yerdi alama ni ame ko chrétien ko mo min ya yerdi alama ko sebe mo min ya yerdi alama arabu kan ko muslim kan yerdi alama mais d'enfant du mané o ma lo jalla ni mamudu bande de tibata ka to mi akara surbu ni fale akwai surbu ni fale le mo ni kafarde to nyata bamuna da torolo annan lo mi ka torolo aka mi da ka nyi imana mi ko mahmudu bande akara ko lon baka bal ja famuni meta ka kalano ka sere ka sirri mo yarawa ni ko ka sirri li fanda ay mahmudu bande nebi kala ka sirri kolon ye bi faay ta ba la tralla o be ka ko nda do ne wa afili ka fere jati na ko segara ati be dara da ati shori bodinga na ka jati o be ka dara me nebi fa aw ka fili fa ko hajju kono mun ye akati wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna fa ka shaytan fi umniyati wa o be te ko ayu ro je fa ko hajju kono na ayam
وما أرسلنا من قبلك من رسول Muhammadu akuni mama ko cheka ko enya chiduna ولا نبي man na mi man cheka ko enya إلا إذا تمنى ni anana na ta nki ke prophète li Ah. ni na ta ko ka mobile shaman tigi Ah. ni na ta ko ka nyome shaman tigi Ah. ni na ta ko ka fo ka fo shaman tigi Ah. ni na ta ko ka lu shaman tigi ko ka fembe la gen so mun wike ألقى الشيطان في أمنيته kwala sitara ba asabu soro ika hakilla ra sisa Wasa. donc e bitu ka hakilla wala le fo no tan ni te dama la ba mudura Ah. ti letri te ne kan Akoni. ne be burkina Ah. ne fa wonen te iti ngule wa jafa Quoi ça veut que? jafa nga kuma be me chelo Ah. ukuta Ah. ya fo koro minna Ah. ne raba ni fe ni ya gira na ti kello ni ambe fa Ah, Bukai. mais comment le tife mo warga ke karamo ye Ah. ne du kera tien ala ka le kai Oh, quel ajati. akamana banasa alife na ya fo arabu bi terroriste wuri ay ta fara wala ay mam la mamudu bande wetion ka furda din shin ne maya Ah. e ya lo asira ne ba chugo mina Ah, atolo. Ah, moi, il y a une femme. mo wale e tay kelen te gerefe kan na yi wa e Ah, do wa atolo. ya lo ya bo ndo chima Wasa. way ka journalu flani do mangile mbey Ah. ikallare gerefe mo nunu o tiga mira Quoi ça veut? wota mamudu bande hakilati fede Ah. akuni kiramo ni natara tumami Ah. ko fay ga kan war batriye Ah. i hakili billahi Oh, Bukai. aha فينسخ الله ما يلقي الشيطان wotuma hakilla ce dugu mi ti donara sa ko shitana be ban ala be ban kuma na fali tu fe aba Quoi ça? aha ثم يحكم الله آياته ala tala ba fa ala ba ka kuma fe na ka dia bi ka ci dia mine re ka de bo wore ma wallahi mamudu bande e ka fanga bana bi Peu. ibarka bana bi Peu. ne le mamine ra de Ah. ala ni tiya dinu Quoi ça ko veut? ni ban be ti fe ka ala re ka kuma kan na se fo wari Ah. i fanga bana Bɛɛ. i tibi muso mu yɛrɛ sɔrɔ k'i y'a ɲini yɔrɔ ɲɛ Ah. i fɔlɔ yɛrɛ tɛna wuli ka ɲɛ wuli Bɛɛ. O ti kɛ bilen. ne ma ko sara Dankala. fɔ n'i seginna joona ka sɔn ala ka kɔrɔlen ma Quoi ça veut? Aïe. sɔn ala ta Jati. والله عليم حكيم a ko ala de bɛ kɔlɔn a bɛ tigɛ tigɛ وما أرسلنا من رسول من قبلك Muhammadu man patum ten tum fandan ko tawe من رسول de yitten tum bud fan ولا نبي patum nabiyam fati den ko tawe إذا تمنى ila wakat nin da san tuluqe ألقى الشيطان في أمنيته shaytan lobu da mi yesen tuluqa pour mosan فينسخ الله ما يلقي الشيطان wennam yi da shaytan han lobum ninga ثم يحكم الله آياته e no ko tolo wennam buda han tul والله عليم حكيم bang tin wennam la minim na ila bud mit bande huma ayara soma to hom gursi letin ni ngicis arabana maya to bang ti letra ta ya sheikh jafar ka Ah. bobo jira so tanga juka ko mi han man sababu ni lataka Ah. ya dum tare fo biya la hambi fo jire ngakoy wa ba mana nyo ko bugum wa wenna me tanya ka fo barakununda Ah. wenna me tanya ala fo la runda runda ta ka fo bani fana yinin tira ni lam tu sampa tubi ne bande Ciao. ya adam Ah. wa ya suratul hajj pour la yon bebe ayar ayar pisinu la yemri suratul hajj pour la yon bebe mambudu bande to on la kan jet suma man an kar to na bakaram nandi banya karam buk men ngai Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète, ni apôtre, sans que les démons interviennent dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lancent les démons. Dieu confirme ensuite ces versets. Dieu est celui qui sait, il est sage. 22e sourate, le pèlerinage, verset 52. wotuma balimaw an bɛ kuma filɛ Ah. ala bɛna kuma so to an ka butu kɔnɔ yan Da. a ko la tujadilu ahlal kitab ila billati hiya ahsan Quoi ça? a y'a bɔ kana d'a ma a y'a bɔ joli kana d'a ma o ye min kɛ fɛn a y'a bɔ kana ila billati hiya ahsan ala tala ko mamadu e kana mɔnpɛriw sɔsɔ ni foyi ye Oui. n'i bɛn'o sɔsɔ tuma o tuma Ah. i k'o sɔsɔ ni fɛn ye min ka ɲi Ah. wa man ahsanu min allahi qilan Ah. jɔnni ka kumakan ka ɲi ka tɛmɛ ala kan donc toujours i bɛna kuranɛ de ta Quoi ça? toujours i bɛna lengili de ta Na.
toujours les bina tawrata ile ta nota hadisa asani ngabindi Atay. ba man asanu na lakila bina ndijori bina nduru ankabutu wotuma ekamuni ni kumani wotuma jone ka sanu ka tama alaka Otite. jone ka kuma ka sanu ka tama alaka Otite. amina mon père soso na an bible lo en pour son bible comme ala ko yoromena ko liati ni bible kon mon père ke ko lebi ni amba ka bible bo ka yira bible yere ko ba tin ni ila billati hiya ahsan ala tala ko bible kono ako duve mele atimi la ni mon père ke amni anta fa ko bible le afade amba yoro ko bible kono afleya e ka bible yere ko duve mele patimi eni tuya mi e ka moni keta adu fon ma ila billati hiya ahsan wa man asar min al-aqila ni yu fo mon père mbe mon père lo mo mi ni ya ka defo yira da bible kono a sigilem be suma et puis ata duge da ba ko c'est vrai mina dabla tina dabla ko mina fo ko tien ko mon père boy la anu takar mo wati sonne ma so anu ka karanga ko eti anga ta karanga maga ika karanga maga ka ala ka bali nyimi afoi ba ko dinu wala tujadilu ala alkitabi alay akafa fi lamruye ako ala alkitab awrata ni le dil qur'an akana ko so sorti la sorti illa billati fa ko so ni fenye ya hasan min kany wotuma abo so ni fenye femi kany na bo so ay da lui la qur'an kono na bo so ay da lui la nouveau testament kono na bo so ay da lui la ancien testament akana so illa allazina zalamu Ay sabali. ila allazina zalamu ako fami ni bilu do na dibira minhum utiama wotmana ebe mo ne kawo wa qulu afo amanna billazi unzila ilayna mena ye faro ako fo mo min zalamu mo mo barake o ti barake ni alaka kitabu ye mon père do mo be barake o ti o kasata ala fo fe o yi ji to don ta ka to ko kan ni sabo ke ala ko man lam ya kun ma jalla fa wala ko zo o to mo yi bi ko mo na mon père yere ni ba so mi bi fa e ko na fa ile ni Quoi ça fait? mais mamadou ba de wala be ni fo Allah qu'on ne va pas. odane wa qulu ala ko mamadou afay ka mo ko aw be ka fo ko amanna billazi aya fo ko am limana ni fenye unzila ilayna korna min jigira kana aw ma aw sulama sonna ora wa unzila ilaykum biblu min jigira ka di aw ma aw sulama sonna wa ilahuna anga ameka ala wa ilahukum ani aw yara ka ala wahidun kelen do ala flatel wa nanu lahu muslimun wa aw yari an yari alam Jati. fa ko wala fo woto mana sesa mamadou bande ibi fa mun ka fo Après fora. ko mamadou kana fo aw ye ko an ka son bible la ka son livre la min jigira ka ko anya wotuma ko an ka fo mo peru ka ala nan kala an ga yiro da ko an biye kele e bina fo ko an te kele mu na wanne ko pa fo bido tiya na e ko nyima ke Quoi ça fait? Faut n'y faire. ele mamadou bande bi ta jan ma kono kuma kan kele ni ma segi ala bi bone jigira wa atu kono i ba je tuna ko bo ka bo atu ye ni na na e bina fo pate ko ba fara fara ka bo Quoi ça fait? Attends, donc, oui. e bi giringa bo yo la tin je fe bi ta forum na nyenele ko ni fo ba ko do ko to ma ja do ti de ko bi fo ko do ta ka de ma ko ti nya fo ni bi mi wule to fara ko nya mo Aïe. wala tujadilu ala alkitabi ayet to rawa to honwe kitaba yam no kema illa billati hiya hasan ri lam to honwe no kem no bumni hiya soma illa allazina zalamu minhum ri la lebni sin wa ngwe ka me yi po su kam wa qulu la yelia amanna billazi unzila ilayna ton ko sin no buni hi sigin ko tonda wa unzila ilaykum la buni hi sigin ko yamba wa ilahukum ton saba wa ilahuna ni min yam saba wahidun ya saba yinta wa nanu lahu muslimun wa ton ko de men wendi suratul ankabut ya suratul ankabut ko la yam bebe ayat pisna halani amina to mon père yere ta sa e bi a français fa bi trop marqué ta gaf récite ne discute pas avec les gens du livre
que de la manière la plus courtoise, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons en ce qui est descendu vers nous et en ce qui est descendu vers vous. Notre Dieu qui est votre Dieu est unique et nous lui sommes soumis. Sourate l'araignée, 29e chapitre, verset 46. Otumana minaye Ahmadiyya mo ani Tijaniya mo ani ne yɛrɛ Jafaro aya filɛ an saba si tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛɛ da taara bɛn ba kelen ma kosɛbɛ c'est que an ta de bɛ tiɲɛ ye jaate ani bɛ aw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛɛ la bɛɛ bɛ ka kan kelen fɔ a bɛɛ o tuma tiɲɛ de b'aw fɛ tiɲɛ b'o fɛ o tuma Laji Mamudu Bande i tɛna se ka foyi kɛ foyi i ma kari yɛrɛ de bɛ ne la kolo ala adon ala Muhammadu la ilaha illallah Ya Latif. Wata mai kwa kamata ne wani ba don kala sai sinar furko biya sinar furko dimin talo ele talo gigo gigo kwa ele talo na ya kuma ya ji aka kusuran gigo kwa ele talo